क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि तुम काम शुरू करते हो लेकिन चंद लम्हों बाद तुम्हारा ध्यान भटकना शुरू हो जाता है? तुम चाहते हो कि काम पर फोकस करो, लेकिन तुम्हारा दिमाग बार-बार कहीं और चला जाता है, कहीं और फोकस, कहीं और तवज्जो, कहीं और ध्यान। लेकिन यारो, सबसे डेंजरस बात तो ये है कि तुम्हें लगता है कि तुम लेज़ी हो, अक्लमंद हो, जबकि हकीकत ये है कि तुम लेज़ी नहीं हो, बल्कि तुम्हारा जो दिमाग है वो ब्रोकन फोकस का शिकार हो जाता है। यही वो जगह है जहाँ कुरान हमें असल रास्ता दिखाता है। कुरान कहता है वला तकू मिनल गाफिलीन, और तुम गाफिलों में से ना हो जाना। किताब खोलते हो या कोई काम स्टार्ट करते हो, लेकिन जैसे ही 5 मिनट गुजरते हैं, तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे हाथ में आ जाता है और तुम्हारे ख़्यालात भटकना शुरू हो जाते हैं। तो तुम खुद से ये सवाल करते हो कि मैं फ़ोकस क्यों नहीं कर पाता? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी तवज्जो और वक़्त की अहमियत को एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया। फरमाते हैं कि 2 नेमतें ऐसी हैं जिसकी वजह से इंसान खसारे में होता है। एक सेहत है और दूसरा फ़ारिग वक़्त। हम किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं और प्रोडक्टिविटी को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तुम मेज़ पर बैठे हो, तुम्हारे सामने किताब खुली है और तुम्हारे सामने फ्यूचर का एक लंबा प्रेशर मौजूद है। तुम पढ़ना शुरू करते हो, लेकिन जैसे-जैसे तुम पढ़ते हो, फोकस तुम्हारा गेन होना शुरू होता है, फिर तुम्हारा दिमाग भटकना शुरू हो जाता है। कहीं और चला जाता है, दूसरी सोच, तीसरी सोच, मुआशरे की सोच, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता तुम्हारी नज़र तुम्हारे फ़ोन पर पड़ जाती है। इससे लड़ना शुरू कर देते हो कि फ़ोकस करो। लेकिन तुम जितना फ़ोकस करने की कोशिश करते हो, तुम्हारा ध्यान उतना भटकना शुरू कर देता है। तुम अचानक किताब को बंद कर देते हो और फ्रस्ट्रेशन की हालत में खुद से कहते हो कि मुझसे तो नहीं हो सकता। लेकिन उसी लम्हे एक रियलाइज़ेशन आता है, तुम्हें एहसास होता है कि मसला मैं तो नहीं था, बल्कि मेरा सिस्टम ऐसा बन चुका है कि जो खराब हो चुका है। कि तुम छोटे-छोटे स्टेप लेना शुरू करते हो, डिस्ट्रैक्शन को कम कर देते हो, और आहिस्ता-आहिस्ता तुम्हें महसूस होता है कि तुम दोबारा अपने काम पर फोकस होना शुरू हो जाते हो। यही छोटा-सा चेंज तुम्हारी लाइफ की पूरी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। यारो, मसला तुम्हारी कैपेबिलिटी का नहीं था, बल्कि मसला तो तुम्हारी अटेंशन की ट्रेनिंग का था, जो ट्रेनिंग तुम्हारी फोकस के साथ-साथ आगे बढ़ चुकी थी। फोकस इसलिए खत्म नहीं होता कि तुम कमज़ोर हो, बल्कि फोकस इसलिए खत्म होता है क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एक कंसिस्टेंट डिस्ट्रैक्शन का आदी हो चुका होता है। वीडियो और एक लंबी नोटिफिकेशन की लिस्ट, और सबसे बढ़कर अचानक सोशल मीडिया पे मिलने वाले जो रिवॉर्ड होते हैं, वो तुम्हारे अंदर से जो डीप फोकस की क्वालिटी होती है, उससे आपको कोसों दूर ले जाते हैं। कुरान में इसका हवाला मौजूद है। कुरान की आयत है कि कद अफ़लह मन ज़क्काहा, बेशक वो कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक किया। अब कुरान ने ये एक एविडेंस दे दिया है कि हम अपने नफ्स को अगर पाक रखेंगे, अपने आप को इन हराम रिलेशनशिप से, हराम चीज़ों से, एक्टिविटीज़ से अपने आप को परफॉर्म करने से रोकेंगे, तो फिर हम अपनी फोकस को, जो डीप क्वालिटी है, उसको हासिल करने में कामयाब हो जाएँगे। और एक ह्यूमन नेचर भी यही कहता है कि हम अगर अपने दिल की कैफियत के साथ अपने नफ्स को पाक करेंगे, तो डेफ़िनेटली हम आगे बढ़ सकते हैं। हदीस का मफ़हूम भी यही बताता है। हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद फरमाता है, उन कामों को पसंद करता है जिसमें क्वालिटी हो, कंसिस्टेंसी के साथ काम किया जाए और बेहतर तरीके से काम किया जाए। और मौला अली फरमाते हैं कि कामयाब इंसान वो है जिसने अपने नफ्स को काबू कर लिया और अपनी ख्वाहिशात को अपने कंट्रोल में कर लिया। तो यारो, मैं एक जुमला कहा करता हूँ कि जो इंसान अपने नफ्स को पहचान लेता है, वो दुनिया की सारी एक्टिविटीज़ में कहाँ, कैसे और किस जगह परफ़ॉर्म करना है, वो अच्छे तरीके से जान लेता है। असल जो जंग है वो काम नहीं है, बल्कि असल जंग तुम्हारी अटेंशन का होना या ना होना है। सोचिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कोई काम किया करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी तवज्जो उस काम पर होती थी। फोकस, वाक़ई में फोकस करना चाहते हो या सिर्फ रिज़ल्ट चाहते हो, वो भी बगैर स्ट्रगल के, जद्दोजहद के। सवाल ये नहीं कि तुम फोकस क्यों नहीं कर पाते, बल्कि सवाल तो ये है कि तुम अब इसे वापस कैसे लाओगे। इसके लिए तो चंद असूल हैं जो आपकी ज़िंदगी को वापस ला सकते हैं, आपके फ़ोकस को वापस ला सकते हैं। पहला असूल तो यही है कि आप अपनी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफ़ाई करें। इसका पहचानना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। मैंने मुआशरे को तबाह और खाली होता देखा है। जब मैं देखता हूँ सोसाइटी में लोग अपनी डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते, तो मेरा दिल खून के आंसू होता है कि हम अपने मुआशरे को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते, अपनी डिस्ट्रैक्शन को नहीं पहचान सकते। तो ये पहला असूल है। दूसरे नंबर पे, आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें। जितना हो सके इंफॉर्मेशन और एक सीखने की बुनियाद पर अपने आप को एंटरटेनमेंट के हवाले ना करें। जब आप अपने आप को एंटरटेनमेंट के हवाले कर देंगे, तो यकीन जाने
آپ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کرتے ہیں۔ نمبر پہ جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹے چھوٹے اسٹیپ بنائیں کہ آپ جن چیزوں پر اپنی انرجی لگا رہے ہیں ان پہ آپ فوکس لگائیں، ان پہ آپ شارٹ فوکس کا اہتمام کریں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے سروائیو کرتی ہے آگے کی جانب۔ اور چوتھے نمبر پہ آپ اپنے ارد گرد کا انوائرمنٹ صاف کریں۔ انوائرمنٹ صاف کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گلی محلے کی سڑکوں کو صاف کر دیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ارد گرد کی جو دوستیاں ہیں، جو صحبتیں ہیں، جو معاشرہ ہے، جو آپ کے ہمسائے ہیں، وہ ایسے ہونے چاہیے کہ جو آپ کو آگے کی طرف بڑھنے میں مدد دیں، آپ کی جو سکسیسفل لائف ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھائیں۔ یہ وہ 4 اصول ہیں جو آپ کو ٹاپ لیول پر اور آپ کے فوکس کو ایک سپر پاور بنانے میں مدد دیں گے۔ 5ویں نمبر پہ سب سے آخر میں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز میں پرفارم کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کی ہابی ہے، ایکٹیویٹی ہے، چاہے آپ انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں ہی قدم رکھ چکے ہیں، لیکن آپ کو کنسسٹنسی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر آپ کسی بھی حوالے سے کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو کنسسٹنسی رکھنی ہوگی۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ کامیابی انہی کے قدم چومتی ہے جو صبر اور مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھتے رہتے ہیں، سلو لیکن آگے بڑھتے ہیں، اور جو سلو اور بڑھنے کی کوشش میں رہتے ہیں وہ ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور میرا دل کہتا ہے کہ جو نوجوان جدوجہد کرتے ہیں اور فیلئر کے سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں، تو وہ ذرا اپنے دل کی ان شریانوں پر ہاتھ رکھ کے آگے بڑھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کا جو لمحہ ہے وہ کتنا قیمتی بن جائے گا۔ لمحوں کو قیمتی بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی، اور وہ محنت کنسسٹنسی سے آتی ہے۔ اسٹوڈنٹ تھا جو فوکس نہیں کرتا تھا اپنی پڑھائی پر، اپنی اچیومنٹ پر، لیکن جب وہ کلاس میں جاتا یا فوکس کرنے کی کوشش کرتا، ایسا نہیں کہ وہ کوشش نہیں کرتا تھا، وہ کوشش کرتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا تھا، یعنی عام زبان میں یوں کہہ لیں کہ وہ پٹڑی سے نیچے چلا جاتا تھا۔ یہ عام زبان میں آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ تو پھر ایسا ہوا کہ اس نے منیمائز کیا فوکس کو، 25 منٹ کا ایک ٹاسک بنایا کہ 25 منٹ اس کو دینے ہیں۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس نوجوان کا، اس اسٹوڈنٹ کا فوکس گین ہونا شروع ہو گیا۔ اب یہ سٹوری میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ اگر وہ اسٹوڈنٹ اپنا فوکس بڑھا سکتا ہے تو ہم اور آپ کیوں نہیں بڑھا سکتے؟ ہم اور آپ کی جو آئیڈینٹی ہے وہ فوکس کے ساتھ آگے کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن بات دل کی ہوتی نہیں ہو، بلکہ تم ایک ریسٹریکٹڈ موڈ پر ہو۔ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ تم غافلوں سے ہرگز نہ ہونا، بلکہ اچیومنٹ حاصل کرتے رہنا، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اگر تم نے اسے اگنور کیا تو تم ہمیشہ ایک ڈسٹریکشن موڈ کا شکار ہو جاؤ گے، لیکن اگر تم نے اسے اپنا لیا، اپنی زندگی پر لاگو کیا اور اپنے دل کی نیت کے ساتھ اللہ کو گواہ بناتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کیا، تو تم اپنا کنٹرول واپس ہوتا ہوا محسوس کرو گے، تم اپنے کنٹرول کو واپس حاصل کر لو گے، اپنی توجہ کو، اپنی زندگی کو جینا شروع کرو گے۔ یارو یاد رکھنا، فوکس وہ طاقت ہے جو عام انسان کو بھی خاص بنا دیتی ہے۔ کامیابی ذہین لوگوں کو نہیں ملتی، کامیابی تو ان لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے آپ کو، اپنے کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں کر لیتے ہیں۔